Көк аспан, көшпенділердің сағаты. Сонау кезден келе жатқан карта. Отармен бірге көшіп қонып жүрген көшпенділер жұлдызға қарап жол тапқан. Жыл бойы солтүстікке жарқырап тұрған темір қазыққа қарап, батыс, шығыс, оңтүстік пен солтүстікті ажыратқан. Шығыста үрке жұлдызды атып шыққанда, қыстауға дайындық жасалу керек. Көшпенділер қыстауға көшеді. Үш арқары мен таразы шұғыла шашқан кезде қыстың нағыз қызған шағы келеді. Сүмбіле жарқыраған кез қыстың аяқталғанның белгісі. Көшпенділер қысты аман есен өткізгеніне шүкіршілік етеді. Аспан әрқашан өз қағида бойынша қозғалатын ай мен планеталарға толы. Көшпенділер солардың арқасында уақыт пен бағытты анықтаған және де ғарышқа қарап армандаған. Ай ғарыштың иесі деп есептеген. Жарқыраған шолпанға қарап ең бірінші болып көрінетін бұл жұлдызды біздің ата-бабаларымыздың тұратын жері деп есептеген. 해와 달과 별의 움직임, 그것을 달력으로 삼고 지도로 삼았습니다. 천년을 이어온 유목민들의 지혜입니다. 자연의 변화에 따라 정확하게 그리고 끊임없이 이동하며 살아왔습니다. 오래된 지혜를 물려받으며 이어온 중앙아시아 유목민의 삶의 방식. 하지만 이 유산은 빠르게 사라지고 있죠. 자연과 하나 되어 살아온 중앙아시아 유목문화는 지금 변화를 맞이하고 있습니다. 중앙아시아에서도 건조한 반사막지대와 초원지대가 펼쳐진 지역. 카자흐스탄과 키르기스스탄은 대표적인 유목의 나라입니다. 풀과 물을 찾아 이동하는 유목민의 삶이 이어지고 있는 곳이지요. 키르기스스탄 추위주의 여름, 유목민이 이동해오는 계절입니다. 평지를 이동하면 유목, 이렇게 산 아래에서 위로 이동하면 이목입니다. 트럭에서
집을 내리고 있는 중입니다. 이동하는 집 유르트의 구조물들이죠. 집을 그대로 옮겨와 다시 세우는 일. 물이 가깝고 땅이 평평한 곳을 골라 털을 잡는 것부터 시작입니다. үй үсті мынакей Құдай бұйырса аман есен жолдан жол қырсығы жоқ үй үсті жеткіріп алды. Үй үсті түшірдік. Эми мына ушу жайлоого Кудайым буйрса күзгө чейин отурат экенбиз. Аман эсен бололу, бала бакырабыз аман эсен болсун, мал башыбыз аман эсен болсун, кайра кыз болуп берсин. Мен осы үйүстүн орнуктуу болсун, да? 맞바람이 불지 않는 방향을 찾는 사람들. мына могу жер. 출입문의 위치를 잡기 위해서죠. 몸통인 캐르게를 세울 때는 끈을 잘 이용해야 합니다. Үйрөнгүлөр. Момдайгы. Үйрөнбөй жаман. Жакшы да бул курстун өзүбүздүн немебизди. Игерки деп кой. Ата бабастан калган немени. Анан билбейм деп турсаң, болбойт ал. 두 종류의 끈만으로 모든 나무 구조물을 연결시키는 기술, 유목민만의 설치 비법입니다. 유르트의 중심인 천장, 우주로 올라갈 수 있는 창문이라고도 하죠. 유르트 안의 사람과 우주와 자연이 이 천장을 통해 연결된다고 여깁니다. 지붕 쪽의 장대가 곧고 평평해 강풍이 불거나 벼락이 쳐도 잘 견딜 수 있는 형태입니다. 이 단순함이야말로 유목민에게 가장 완벽한 집이었습니다. 유르트 형태와 설치 방법은 고대 투르크 민족에게서 기원한 후 지금까지 거의 변하지 않고 전해지고 있습니다. 뼈대가 완성된 후에는 치이라고 하는 넓은 발로 큐르게를 감쌉니다. 유르트 외부는 펠트천으로 완성합니다. 펠트천을 열거나 닫을 때 사용하는 이 도구, 집게 부분의 균형을 맞추는 고도의 기술이 필요해 전문가만이 만들 수 있는 도구입니다. Там үйдү көтөрүп кете албайсың да. Бул ыңгайлуу да. Жайлоонун жайытынын жакшы жерине деле бул үйдү алып башка жерге которуп кете берет. Муну жыгач мык какпайсың. Алып барып коюп байлап коюп коесуң. Жакшы урунса 40-50 жыл сөөгү сакталат. Жакшы урунса жыгачы. Ал эми сырткы жабууларын, кийистерин эми бир 4-5 жылда алмаштырып туруш керек. Себеби жаан тиет, күнгө күйөт, жаанга калат. 자연에서 얻은 재료로 만들어져 자연이 준 수명대로 살다가 다시 자연으로 돌아가는 집. 그 집 안에서는 태양과 달과 별을 마주하는 삶이 이어지고 있습니다. Органичный тип жилья для кочевников.
Но вместе с тем это не только материальная культура. Юрта – это целая философия, это концепция. Когда вы будете снимать внутреннее убранство юрты, вы увидите, что там есть место и солнцу, космос. Это космос кочевника. Он в юрте 12-летний цикл, как говорится. Здесь есть великолепное описание философии, концепции юрты. Юрта, конечно, это не просто простой тип жилья. Нет, за этим в юрте зарождается жизнь. В юрте хоронят умерших, из юрты выносят умерших из жизни. В юрте создаются великолепные композиции музыкальные, то есть там духовность, это огромная жизнь, которая в юрте, и юрта своим убранством, своей архитектурой, своей цветосимволикой юрта, это есть огромный, яркий духовный мир, где нет ничего случайного. 몇 세기에 걸쳐 설치되고 또 해체되기를 반복해온 집. 유목민의 기술과 지혜가 축적된 공간. 유르트는 그 자체로 유목사회의 오래된 지식이자 고유한 유산이 됐습니다. 좋은 소재를 찾아 이동하는 첫 번째 이유, 바로 가축입니다. 가축은 유목민의 전 재산이면서 삶의 방식을 만드는 기준이 되기도 합니다. 가축에서 얻은 유제품과 고기는 유목민의 주식이 됐죠. 유제품의 경우 종류가 20가지도 넘습니다. 유목민은 어딜 가나 자기 지역의 음식을 최고로 여깁니다. 집에서 100m 이상 떨어진 데서 온 음식은 사람에게 힘을 주지 못한다. 그만큼 그 땅에서 나는 재료를 중요시하는 거죠. 유르트에 온 손님에게 대접하는 음식 베슈바르맛. 양고기나 말고기를 볶다가 수제비 같은 반죽을 넣어 먹는 요리입니다. 여름집으로 옮기고 유르트를 세운 날의 마무리는 푸짐한 식탁. 이웃들과 함께 유르트를 세운 후 음식을 나눠 먹는 건 오랜 전통이지요. 그리고 여름이 끝날 때쯤 다시 집을 짊어지고 떠날 겁니다. 유르트만으로 더위와 추위를 이겨낼 수는 없습니다. 보온에 반드시 필요했던 카펫. 키르기스스탄 유목민 여인들이 만드는 전통 카펫. 쉬르닥입니다. 집집마다 어머니들은 딸과 며느리에게 이 쉬르닥 만드는 기술을 물려주었죠. 유르트 생활에서 카펫은 없어서는 안 될 필수품이었으니까요. Biz шырдақты үйренгенде ең кішкенекей бала кезегісті. Кішкенекей ойнап жүрген қыздар кезегістілі бізге енелер сүйреткен. Иінені қандай сапташ керек, қандай сайыш керек, оң қол алдыда, сол қол үстіде болып, бұл екі шырықтындағы өзінің жолы бар. Жон шырбаш керек, ичке шырыш керек деп, ошо чоң энелер сүйреткен. Бұл көп күнде біте тұрған шырдақ. Bizde de ошондой. Себеби деген бул енелер кичинекейинен кыздарын үйрөтсө, ошол кыздардагы енелердин жолун улап, үйрөнүп кетсе, ал ошо шырдакты жасап турмушка чыгат да, турмушка чыккандан енелер бул шырдакты сеп кылып берет. 좋은 카펫은 좋은 양털에서 나옵니다. 질 좋은 양털이 생산되는 이곳 아투바슈 지역은 전통 카펫 쉬르닥의 고장으로 알려져 있습니다. 10,000명 정도의 주민들은 대부분 양을 키우는 목축업을 합니다. 부드럽고 따뜻한 양털은 가장 큰 수입원이죠. 날이 건조한 4월은 양털 깎기의 최적기.
얼마 후 비가 많이 오게 될 것에 대비하려면 이 시기를 놓치면 안 됩니다. Жасында жанагыдай чоң жагандар болот. Ага дере бурун жүн өсүп калат мынча. Бир ай 15-20 күн ичинде. Жаганга туруштук болот да. Эрте кечки кыркса кээде аябай жаан чачын болот чоң. Өтүп кетиши мүмкүн мунун жонунан суу. Жаан өлүп калышы мүмкүн булар арыктар. 막 자른 털은 부드러운 것과 딱딱한 것이 섞여 있는 상태. 가공할 수 없는 딱딱한 털은 골라내고 부드러운 털만 남깁니다. 분류 작업을 거친 양털은 이제 여인들의 손에 넘겨졌습니다. 이 부드러운 양털로 카펫을 만드는 것이죠. 먼저 이물질을 털어내고 양털 섬유를 부풀리는 작업을 합니다. 이곳 여성들은 한 장인의 도움으로 공동체를 만들고 슈르닥 전통 기술을 전수받았습니다. Биздин колөнөрчүлөрдүн тобунун аты чебер колдор деп аталынат. Бул өзүнчө алардын бир 70% мастерлер. Анан биз жалаң эле бирди курактагы адамдарды токтобой, мындай жаштарды, келиндерин, кыздарын да кошуп алганбыз. Бул курамдагы колөнөрчүлөрдүн социалдык жактан мындай жардамга муктаж болгон энелер бар, жарым жартылай балдарын атасы жок болуп баласын өзү жалгыз багып калган энелер бар. Ошолордун мындай ишин чыгаруу максаты, дүйнөлүк рынокко жиберүү, кошумча бюджетке салым кошуу максатында түзүлгөн да. Алар болбосо мындай топ болуп, уюм болуп түзүлбөсөк, эми үйдө иштеген колөнөрчү катары эле үйүндө иштей бермек. Чыга алмак эмеспиз да. Ошондуктан топ түзгөнбүз. 전통 카펫은 만드는 방법에 따라 두 가지로 나뉩니다. 문양과 바탕이 되는 펠트를 한꺼번에 만드는 건 알라키스입니다. анда биякты да чөйүш керек кой. Же болду бияк. Соны сет чыгат ушунан натуральный сет жасасаң өлгүдөй, Ой, бул эмне көп десиң, бир эле кой болчу да. дейди. 처음부터 문양을 넣어 만드는 알라키스는 얼룩덜룩한 펠트라는 뜻입니다. Негизи ала кийишчи. Ала болгондон ала деп айтпак. Ала кийиш деген жанагы жаз кеткенде, кыш кеткенде, жаз келгенде жер ала телек болуп калат да. 여럿이 힘을 합칠 경우 알라키스 하나를 완성하는 데 걸리는 시간은 서너 시간. 이제부터 뜨거운 물을 이용해 섬유를 압착시키는데 이 작업이 만만치 않습니다. 뜨거운 물은 접착제 역할을 합니다. 양털이 서로 엉겨붙어 단단하게 뭉쳐지죠. 김밥처럼 돌돌 말아가며 물이 골고루 스며들게 합니다. 이제 압착시킬 차례입니다. 카펫의 크기가 클 땐 당나귀를 이용해 끌 정도로 힘이 많이 드는 작업입니다. 끈이 헐거워질 정도가 되면 2차 작업에 들어갑니다. Астан биягы жукка болгон үчүн монтип басып коюп атабыз. Остоп. Тегистеп деп койчу, жук эмес, тегистеп. канча жол бар? 압착 작업은 4차례 정도 반복한 후에야 끝납니다. 찬물에 헹군 후 바람 선선한 곳에 널어 건조시키면 알라키스가 완성됩니다. Күчмөн калп болуп көчүп конуп жүргөндөн кийин алар өздөрүнө күнүмдүк пайдалана турганга, мындай пайдаланып отуруп турганга ылайыкташтырып биринчи ушул ала кийизди жасап көрүшкөн да. Мындай бүркүт тырмакты дагы коюшкан, ушундай тилектерди кылган. Анан
кызына бергенде же баласына бергенде келип бул ала кийизди жерге салып атканда айткан. Бул көпкө чыдамдуу болсун, үстүндө неберелериң ойносун, буттарына жылуу болсун. Анан ушул жыртылгыча коң бул болсо мындай несин жайып, канатын жайып, талпынып учканга даярданып турат мынакей. Анан ушул жерде бул кочкорду мындай байлыкты алып келе турган мал катары пайдаланышканда, эми кочкордон көбөйөт, өнү өсөт, мал чарбачылыгы. 알라키스가 문양을 한꺼번에 압착해 만들었다면 슈르닥은 색색의 필트를 만든 후에 바느질로 문양을 누벼서 만듭니다. Түстөбөдү муну көрмөгүчтө аябай кыйын келди. 슈르닥이라는 말이 곧 키르기스어로 바느질이라는 뜻. 하나하나 손으로 작업하기 때문에 짧게는 3개월, 길게는 몇 년이 걸려 슈르닥 하나를 완성합니다. 슈르닥 제작에서 가장 중요하면서도 오래 걸리는 과정은 다양한 색깔의 문양 패턴을 그려 넣는 과정. 그리고 오리고 꿰매는 과정입니다. 펠트 바탕에 문양 패턴을 그리는 건 특별한 기술이자 특별한 의미입니다. 이 문양들은 곧 만드는 사람이 전하고픈 마음이겠죠. Актай эле кийизди салып койгондон көрө деп баларымдай ойлонушканда эмнени түшүрсө деп менин оюмча да, анан тарыхта ушундай айтылып келет да. Анан эшикке чыкса эле жанагы жайлоолордо жүргөндө бугуну, кийиктерди атып, этин жеп, анан мүйүстөр калат го. Дайыр ушул. 문양은 아무나 그릴 수 있는 게 아닙니다. 하나하나 의미를 암기하고 문양의 대칭을 맞출 수 있는 장인들만이 그릴 수 있죠. 문양의 색깔, 적절한 배치, 바느질과 실의 색깔 모두가 조화를 이룰 때 좋은 슈르닥이 됩니다. 바느질 작업은 각자 집에서 하는데 엄마의 솜씨가 자연스럽게 딸에게 전승되는 과정이죠. Эми Шырдак канчанчы кылымда жазала баштаганын эч ким айта албайт, чын-чынына келгенде. Бирок ушу биринчи кылымдан баштап эле белгилүү да Шырдак жазалган. Пазырык Алтайдагы пазырык табындылардын арасынан чыккан, ал биринчи, экинчи кылымга таандык буюмдар ошо кудум эле Шырдактын өзү да, мындай ыкмалары, баягы жээги бар, кадимкидей эле Шырдактай оюлган оймолор ошо биринчи, экинчи кылымдары уже жазалып чыккан. Эми баягы алтайлыктар, баягы эле кыргыздын бири да түрү абдан мындай тарыхы терең деп айтсак болот. Эми азыркы күндө болсо бул унутулуп баратпайбы? Биз ушу Шырдакты ЮНЕСКОнун тизмесине киргизгенде ушу унутулуп бараткан мурас катары киргизгенбиз да. Эмне үчүн дегенде азыр андай салт дагы жоголуп калды да, жоголуп баратат. 슈르닥과 알라키스는 세계가 함께 보호해야 할 유산이 됐습니다. 유목문화가 남긴 독특한 기술과 아름다움. 그것을 보존하기 위한 노력이 시작됐습니다. 슈르닥 문양들은 최근 들어 빠르게 잊혀져 가고 있습니다. 오이모추는 수많은 문양을 기억하는 장인, 문양을 만드는 디자이너이기도 하죠. Каттаны илеккесте дагы ушу ойболор менен бири-бирине ою аркылуу түшүндүрүшкөн да. Каттанып кезде дагы эми мындай жоокерчилик заманда дагы табак ою жөнөтүп ийсе, мисалы үчүн табакты тартып оюну жөнөтүп ийсе, анда билишкен биз табакташ тамак ичели, элдеш эли урушпайлы деген мааниде түшүндүргөн. Ал эми жүрөктүн сүрөтү түшүрүлгөн оюну жөнөтүп жиберсе, мисалы кыздарга, жигиттер, эми жүрөктөш бололу, силер тиги таанышалы, мындай сүйүшөлү деген мааниде жөнөгөн.
Мысалы тілектешті дейді. Мысалы үшін омыртқа ой білдіреді тілектешті дейді. Мына Морикінде іштеки, моулардың бары омыртқа, ондай ойлардың бары омыртқа, мына омыртқа ой білдіреді тілектешті дейді да. Бұл мындай 4-тен ашық елдер ынтымақты болу деген мәнінде. 혼인하는 두 사람에게 행복을 빌어주는 문양들, 친척들과 화목하고 많은 자녀를 낳기를 기원하는 뜻도 담겼습니다. 생명의 여신이 보살펴 주기를, 땅의 아버지가 이끌어 주기를, 물처럼 맑고 깨끗한 사람으로 자라기를, 태어난 아기를 위한 기도가 담긴 쉬르닥입니다. 오이모추들은 키르기스인들의 마음과 삶의 이야기들을 디자인해온 장인들이었습니다. 현재 키르기스스탄의 오이모추는 몇 사람 남지 않은 상황입니다. 이 무형의 아름다운 유산이 남아있는 곳은 집안입니다. 어머니들에게는 소중하게 간직해온 쉬르닥이 있죠. эгерде мунун ордунда баласы чекилген болсо эч жакта тамтыгы чыгып калмак да туурабы. Анан ушундай сапаттуу үчүн ушундай сакталып келатат. Бизге жагат ушу шырдактар өзүбүзгө. Өзүмдүн апама аябай ыраазы болом, ушундай катуу эмени үйрөтүп бизге ушу майда нерседен көп нерсе жараларын үйрөтүп, ошону ыргытпай, ошону кайра буюм кылып астектеп сактап жүргөнгө үйрөткөнүнө аябай ыраазымын. Анан ал менин апам айткан, жашооңор ушу гүлдөрдөй болуп жайнап турсун деген маани менен жасап. 키르기스 여인들의 손에서 손으로, 마음에서 마음으로 전승돼 온 쉬르닥. 기억하고 보존하는 이들이 있기에 미래에도 소중한 유산으로 이어질 겁니다. 중앙아시아의 북부 카자흐스탄. 드넓은 초원지대에는 생명력 가득한 유목 문화가 이어지고 있습니다. 초원에서 벌어진 힘겨루기 한판. Tart özüne kadar, şike kadar. Tart kal endi. Endi çal. Çal. Ay молодец. Mine. Bol, тазажык. 있는 힘을 다해 결투를 벌이는 유목민의 후예들. 강인함은 언제나 최고의 덕목입니다. 거친 자연에서 생존하기 위해 더 강해져야 했던 유목민. 말은 유목민의 역사에서 가장 소중한 동반자였습니다. 말의 속도와 공격성을 사람들은 이용했습니다. 말을 길들여 탄다는 건 빠르고 강인한 발을 얻는 것. 그 말과 유목민은 평생을 함께하게 되죠. 유목민 남자들은 대부분 자신만의 특별한 말을 갖고 있습니다. өте текті атты өте ақыл бәрін түсінеді
ұстатады, өрістен жүріп ұстайсың, мінетін кезде ұстайсың, бәрі ұстатады. сондай ақыл бар. 정성스럽게 돌 본 만큼 말은 한없이 온순합니다. 잘 길들여진 말은 누구보다 친밀한 사이가 되죠. тауда жүреді жаңағы. енді тауда болғанда мынандай нелері болады жаңа. Сайға неге құламайды. Мысалы 4 аяғын тағалап қой міне. Мына жағынан чегелейміз міне. Чегелер. міне осындай міне тағалап қоямыз атты. өте аяқтар сонда мықты болады. 전통 승마 경기인 콕파르에 출전할 말입니다. 한 몸처럼 달리고 거친 몸싸움도 할 수 있도록 길들여졌죠. 타고난 골격이 튼튼하고 체력이 좋은 말을 골라 어릴 때부터 교감하며 키웁니다. 이번에 나갈 경기에서도 환상의 호흡을 맞춰주기를 부탁하는 듯합니다. 콕파르 경기는 카자흐스탄, 키르기스스탄 유목민들이 즐기는 전통 경기. 나무로 만든 단단한 안장을 사용합니다. 출전하는 말과 사람, 필요한 도구들까지 가장 강한 모습으로 무장해야 합니다. 경기 전에 간단하게 연습하는 중입니다. 유연성과 순발력이 필요한 동작이죠. смотри, вот, хороший, вот, хороший. Аяқтары мықты, крепкий. Крепкий вот. 말을 다루는 기술은 모두 아버지와 할아버지에게서 배운 것입니다. Қазақтың айтқан 12-сін түгел келеді. Қошқар тұмсық, майда кекіл, ботагөз, белі қақпан бел, сіңірі жуан. Барлық жағынан бұрыннан атамыз қазақ қастерлеп өсірген. Міне соның барлығын осындай аттарменен талай жерде бәйге алған аттың тұқымдары. 전통적인 방식에 따라 오늘 콕파르 경기는 마을에서 가장 나이 많은 분이 주관합니다. 인근 마을에서 오는 출전 선수들을 맞이합니다. 호흡도 맞춰 보았고 말의 컨디션도 좋은 것 같으니 출전 준비 완료입니다. хороший, 어린 소년들부터 건장한 청년들까지 나이 제한은 없습니다. 남자아이들이 4살이 되면 콕파르 연습을 시킬 만큼 카자흐인들은 이 경기를 좋아하죠. 선수들이 속속 도착하고 분위기는 조금씩 무르익어 갑니다. 콕파르는 마을에 기념할 만한 일이 있을 때 열리는 축제 같은 경기. 염소까지 준비되면 함께 의식을 올립니다. Ballar, bugündür Uyuşan'ın tuğan günü. Soğan bärimiz jinalıp atırmız. Soğan endi kokpar bereyik dep. Senderdi şakırıp atırmız. Nur Uyuşan'ın gazı sakmasın.
Ey Allah, kolday gör, şamaşılık bolmasın. Ballarımның қолына қуат бер, санынан мықты бер. Жолдарың ашық басын, сүрінбей жығылмаңдар. Жұртымыз аман басын, балалар өсе бесін, нұрғышан жас соқпасын. Аллаху акбар. 콕파르 경기에 쓰일 염소입니다. 머리와 다리를 자른 염소의 몸통. 이걸 잡아당겨 차지하는 사람이 자기 마을로 가져가면 이기게 됩니다. 마을에 가장 나이 많은 어른에게 이 염소를 드리지요. Турки халка, все мусульмане вот таскает кокпар. У нас есть русские, есть, были корейцы, но у нас где жили здесь, все таскали. Түсіріп кеткенше бар ғой. Ермеге қайтады. Түсіріп кеткенше ана жерде сендер түсіріп отырады бүйтіп. Айғайлап боқтап әкең шешеңдер. Естідіңдер ғой. Біздің мәдениетті, біздің жаңағы немізді. 드디어 경기 시작. 최고의 기마술, 최고의 용맹함을 가진 선수가 염소를 차지하게 될 겁니다. 몸싸움이 시작됐습니다. 수십 킬로그램이 나가는 염소를 잡아채기 위한 힘겨루기. 돌진하고 버티고 물러서지 않는 집념의 대결. 뺏고 빼앗기는 격렬한 몸싸움과 빼앗아 달아나는 속도전. 콕파르가 어떻게 시작되었는지에 대해서는 몇 가지 설이 있는데 그중 하나가 투르크 제국 당시 군대에서 즐겼던 게임이라는 것. 가장 힘세고 용감한 남자들이 말을 타고 벌이는 게임이었던 거죠. 몇백 년 후 콕파르는 유목민 남자라면 누구나 좋아하는 대중적인 경기가 됐습니다. Осы ауылға көкпарға келдік. Ауылдан алыстан 12 километрден көкпар алып келатыр, көкпар тартайық деп. Қазақтың ұлттық ойыны көкпарға, сонша жерден көкпар тартуға келдік. Все, да, хорошо, да. 숨 돌릴 틈도 없이 바로 경기에 돌입합니다. 전통적인 콕파르 경기에는 공간의 제한이 없습니다. 염소를 손에 넣은 후 1-20km를 달려 자기 집까지 가야 하죠. 체력 소모가 엄청난 경기입니다. Бұзау болғанда сиырдың несі, сиырдың төлі, соны тартатын. Қазір біз ешкі тартамыз, қазірде ол кезде ата-бабаларымыздың күші де көп болған, үлкен болған. Ал қазір жақсы негізі спорт. Осы көкпар тартқанымыз жақсы. 드넓은 초원 위에서 뺏고 뺏기는 경기가 끝없이 이어집니다. 추격전을 벌이는 말들은 지치지도 않고 초원을 누빕니다. 해가 넘어갈 때쯤 마침내 염소를 차지한 사나이가 집을 향해 질주하고 있습니다. 염소를 가져온 마을에서 그 염소를 사용하는 방법, 요리해 먹는 겁니다. 콕파르 경기의 승리는 마을의 영광입니다.
이런 날에는 여럿이 함께 먹는 잔치 음식 베시바르박이 제격이죠. 승리를 기념하는 푸짐한 잔치상이 차려졌습니다. 코파르는 몸과 정신을 강인하게 하는 경기면서 공동체의 결속을 다지는 유목민의 지혜이기도 합니다. 중앙아시아 고유의 유목 문화는 거친 자연에 적응하면서 만들어졌습니다. 수백 년간 이어진 유목의 삶에도 조금씩 변화가 찾아왔습니다. 자동차와 함께 고속도로로 이동하는 가축들처럼 말이죠. 키르기스스탄의 여름, 가축들의 행렬은 어김없이 여름 목초지로 향합니다. 도착한 곳은 건강한 풀이 넘치는 땅. 그런데 주변은 산이 아니라 고속도로, 좀 낯선 풍경입니다. 몇 년 전부터 유목민 아이티백 씨 가족은 여름 목축지로 이곳을 선택했습니다. 유목 생활 30년. 때가 되면 가축들을 데리고 이동하는 삶은 계절이 변화하는 것만큼 익숙하죠. Ataman үйренгем. Онды чогуу жүрдүк. Ана киши кайтыш болду, андан бери мына ошондон бери мал багып келатам. 세대를 이어오고 있는 유목 생활. 유목민 3대가 둘러앉은 식사 시간입니다. 요즘 세대들에게 시골 생활은 불편할 수도 있을 텐데 잘 따라주었습니다. Кемпирим үйсөкүн 60га чыгып атат. Мына бал неберелерим, тиги балам, тиги келиним. 가족의 역사는 곧 유목의 역사였죠. 최근 들어 빠르게 도시화되는 것도 철제 유르트가 나온 것도 역사의 흐름 중 하나입니다. 산 위가 아니라 고속도로 옆으로 집을 옮긴 것도 마찬가지. 목축업과 유제품 판매를 겸하기 위해 이곳으로 이동한 겁니다. 가축들이 차도를 건너다니는 일은 일상이 됐죠. 예전에는 길 가던 이들에게 그저 인사로 나누어 주던 유제품들. 이제 메뉴로 등장했습니다. 유제품은 돈을 받고 파는 것이 아니라는 전통은 옛말이 됐습니다. Кымызды, каймагыбызды сатабыз, айраныбызды сатабыз, сүсмөбүздү сатабыз, куртубузду сатабыз. Бүт эмне болсо эле алып кетет бери. Аякта бие сатсыз, бие саганда көчөдө машинелер нары бери өткөн машинелерге биз кымызды бекерле коюп берип койчубуз. Акча алганды сатканды билчү эмеспиз ал убакта. Сатканды билчү эмеспиз. Андан кийин бие саап үшүнткөндө анда колхозго алгыле. 변하지 않은 건 부지런히 가축의 젖을 짜는 일과 젖의 양이 적은 말은 2시간에 한 번씩 짜야 합니다. 방금 짠 젖을 가공하는 일도 직접 합니다. 한쪽에는 우유, 다른 한쪽에는 크림, 분리 작업 중입니다. 이걸로 요구르트나 치즈 등 갖가지 유제품을 만들죠. 이건 물기를 완전히 뺀 요구르트입니다. 소금을 조금 넣고 반죽한 다음 동그랗게 빚어냅니다. 쿠르트라고 하는 독특하고 맛있는 유제품.
며칠씩 햇볕에 말려 딱딱해지면 완성입니다. 오늘은 아이들이 내내 기다려온 차 한 대가 왔습니다. 생필품과 과자를 싣고 온 이동 매점 차입니다. 군것질거리를 고를 수 있는 유일한 기회죠. Senin kadar koymuş bu? Senin kadar mı canım? Şundan minus. Min. Som. 150 som benim. Yok şimdi bulağın mendil albaysın. Dur ne olsa alıp verip koyayım desem. Böyle. 필요한 것은 모두 자연에서 만들어 썼던 때도 있었습니다. 이젠 생필품을 사서 쓰는 게 훨씬 더 익숙해졌죠. 이 아이들이 다 자랐을 때는 더 많은 것이 달라져 있겠죠. 자연에 적응해온 그대로를 할아버지 또 아버지로부터 배워온 유목의 삶. 아이들은 여전히 초원 위를 뛰놀지만 주어진 삶의 조건들은 많이 달라졌습니다. 미래 세대에게 유목문화는 또 다른 모습으로 이어지겠죠. 휴대전화로 음악을 틀고 전통 춤을 추는 유목민의 후예. 아이는 여전히 흥겹고 대자연은 변함없이 큰 품을 내어줍니다. Tarih sırrın sıvırı var, Aladağ tulparının dövürü var. 중앙아시아, 천년을 이어온 유목의 삶이 있는 곳, 그리고 변화의 바람 앞에서 사라져가는 유산들. 이들이 간직해온 오래된 지혜가 있기에 소중한 것들은 결코 잊혀지지 않을 겁니다. Aşk olur